पयर ताणें कितें डिक्लेअर केलें की 1,25,000 घरां साल्वार जातलीं म्हणून आमी एक कितें नवें काडून सर्क्युलर काडून तो सर्क्युलर कितें तो हांव बरो पळयता न्हू तो 2007 हांव जेन्ना काँग्रेसीनूय आहा आनी काँग्रेस पार्टीन तो सर्क्युलर काडिल्लो तोच सर्क्युलराचें रिअफर्मेशन तें फक्त हांगा डेप्युटी कलेक्टराक तांणी रायट दिला की तूं प्लॅनाचेर सर्टिफाय कर की दीस इज एन हावज एक्झिस्टींग बिफोर 72 सो हातून घरां साल्वार जातली म्हणटी कशी तेन्ना चड कंडिशन आशिल्लें कसलें कंडिशन आरे बेसिकली इट इज अ रिअफर्मेशन ऑफ अ सर्क्युलर विच इज ऑलरेडी एक्झिस्टींग सो आमकां सांगताले कितें कायदो हाडटा म्हणून आमकां कितें सांगूं ताणी NDRचो इश्यू आयलो तेन्ना कितें सांगतले त्या हावजान की कायदो हाडटा आनी हे कायद्यान 1.5 लाख घरां कशी 1,25,000 घरां कशी साल्वार जातली तुमी मातशें इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिजम करा मरे तो सांगता तुमी काडटा आनी छापतात मातशें चॅक करा हे हांकां कॅटां करपाची संवय आहा आनी म्हळ्यार तेफळां फोडपाची संवय आहा ताजे खातीर तुमी मातशे विचार करून तांचे बरया कितें बरोवचें पयलीं ते वोगीच बरयतात कितें आनी मागीर तुजी स्टडी कितें म्हणटा की जावची ना इतली घरां लीगल इश्यू ताजेरूच ना इश्यू पळय दे हॅव टू मॅप द हावजीस न्ही मॅप द हावजीस चॅक हूज हावजीस सेक्रेटरी पंचायत कोणाचो मनीस सरकाराचो मनीस न्ही तो ताणें नोटीसी कश्यो धाडल्यो सो बेजिकली लोकांक आबूज करपाचो प्रक्रिया सुरवात कोणें केली सरकारानूच केली न्ही हायकोर्टाचे जजमेंट बरें आतां एक सांग म्हाका 2007चो जर हो सर्क्युलर आशिल्लो वो हायकोर्टाक तुमी कित्याक सांगलो ना हायकोर्टान सो मोटो केल्लें मरे सरकारान सांगिल्लें काय कितें प्रश्न आहा आय डोंट नो वेदर दे हॅड टोल्ड ऑर नॉट डीड द गव्हर्मेंट टेल द हायकोर्ट की बाबा असो 2007 सर्क्युलर आहा जे सर्क्युलरा खातीर ही घरां लिगल जाता अशें सरकारान सांगिल्लें कोर्टान हें सगळें विचार करूंक जाय आनी हांव काडटलो